आज व्यू 360 में सिगरेट पर टैक्स में इजाफा, क्या तंबाकू नोशी में कमी ला सकता है? 1 डब्बी 1.5 डब्बी रोजाना की पीता था। अमेरिका में ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए वर्क फोर्स की कमी क्यों? और बलूचिस्तान में मुजस्समा साजी के फनकारों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, एक मुजस्समा साज बनूं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान ने OIC फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की चेयरमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में मुस्लिम दुनिया की जो तस्वीर पेश की जाती है वो गलत है। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में वुमेन इन इस्लाम इवेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कही। बिलावल का मज़ीद कहना था कि OIC के रुकन मुल्कों ने इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिम और अरब दुनिया के बारे में गलत तासुर को काउंटर किया है। VOA की निदा समीर भी वहाँ मौजूद थी। उन्हीं से इस बारे में मज़ीद जानते हैं, वो स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं। निदा, मज़ीद क्या कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने? थैंक यू आतिफ। कल की जो कॉन्फ्रेंस थी विमेन इन इस्लाम, जैसे कि आपने बताया, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो उनकी ख्वाहिश थी कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से उनसे सवाल किए जाएं। तो उनसे पहला सवाल ही कल जो इस्लामाबाद में औरत मार्च में वाक़या पेश आया है पुलिस तशद्दुद का, उसके हवाले से किया गया कि एक जानिब पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, दूसरी जानिब पाकिस्तान में ही ख़वातीन मार्च पर पुलिस का तशद्दुद यानी कि स्टेट का तशद्दुद किया गया है। तो उस पर उन्होंने एक जवाब दिया है, वो देखते हैं। जी निदा, कंटिन्यू प्लीज़। आज औरतों का वो उनका ये बेसिकली कहना ये था कि हुकूमत इस पर कोई दो राय नहीं रखती और हुकूमती वजीर वहाँ मौजूद थी, उन्होंने इसकी दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है। वो तनवीर रहमान की तरफ इशारा कर रहे थे। आज औरतों का दिन है। अगर किसी का हक था एहतजाज करना, मार्च निकालना, जिनको परमिशन मिला, चाहे वो इस्लामाबाद हो या किसी और शहर हो, औरतों को मिला था। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ तो वफाकी वज़ीर ने उसका कंडेम भी किया है। जो वफाकी वज़ीर का ज़िम्मेदारी है, उन्होंने एक्शन का वादा किया, तो ये मुनाफिकत तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो आपको ये सबूत है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं। आतिफ, इसके अलावा वजारतों के इस्तीफे की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की मीडिया में जगह जगह ये खबरें हेडलाइंस बनी हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाक से वजारतों से निकलने का इंदिया दिया है। तो जब ये सवाल वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के एक इवेंट पर क्योंकि वफाक के और सूबे के वहाँ पर मिलजुल कर किसानों की मदद की जानी थी, विफाक के वादे अब तक पूरे नहीं हुए और वो किसानों के साथ उस वक्त मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिफाई करनी होगी अपनी वजारत। उनका हरगिज कोई धमकी देने का मकसद नहीं था, लेकिन उस पर उनका ये भी कहना था कि विफाक की जानिब से उनसे राब्ता किया गया है और ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस निदा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF की शराइत पूरी करना होंगी। ये बात स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान VOA उर्दू की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। इस बारे में मज़ीद बताने के लिए इरम अब्बासी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरम, पाकिस्तान को IMF से दरकार कर्ज़ की अगली किस्त की ताख़ीर के बारे में नेड प्राइस ने मज़ीद क्या कहा? जी आतिफ, गुज़िश्ता रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के दौरान मैंने नेड प्राइस से ये पूछा कि पाकिस्तान के कुछ हलकों में ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि अमेरिका इन्फ्लुएंस रखता है IMF पे, लेकिन वो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में जो तनाव है उसकी वजह से शायद वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर अमेरिका IMF में इन्फ्लुएंस रखता है तो वो इन माशी हालात, बुरे माशी बहरान से जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, अपने इत्तेहादी की मदद क्यों नहीं कर रहा। इस पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिलाखिर IMF की इस फंडिंग का रास्ता खोलने के लिए इक़दामात हमारे पाकिस्तानी हम मंसूबों को ही करने होंगे। हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो IMF के साथ काम जारी रखे, ख़ास तौर पर इन इस्लाहात में जो पाकिस्तान के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएंगे। हमें यकीन है कि ऐसा करने से और IMF के ख्याल में अब भी इससे पाकिस्तानी कारोबार मज़ीद मुसाबकती हो जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर सरमायाकारी को अपनी जानिब राग़िब करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन सरमायाकारी से ज़्यादा अहमियत टेक्नोलॉजी की है।
مارکیٹ کے ساتھ روابط اور انتظامی نظام ہیں جن کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے. وہ پاکستانی کمپنیوں کی شراکت داری کی مسابقت کو بہتر بناتے ہیں جو معاشی ترقی کو ہوا دیتے ہیں جس سے روزگار اور گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر گامزن رہ کر اور ضروری اقتصادی فیصلے کرنے سے اور عالمی برادری اور یقیناً امریکہ کی مدد سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ارم نیڈ پرائس نے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بھی بات کی. اس بارے میں مزید بتائیے. جی عاطف، میں نے ان سے گزشتہ روز یہی پوچھا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اسے سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہا پسند حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو امریکہ میں پاکستان کے مستقبل سے کے حوالے سے کتنی پریشانی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم پاکستان کے پارٹنرز ہیں. ہم پاکستان کی آزادی کے وقت سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایک مستحکم، پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے. ہم ایسے طریقوں کی تلاش میں ہیں جن سے پاکستانی عوام کی تعمیر نو اور اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے مدد کر سکیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ سے ہیں. ہم اپنے پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں IMF کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے تاکہ خود کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. لیکن جب ہم اقتصادی سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو امریکہ پاکستانی عوام اور اپنے پاکستانی ہم منصبوں کا پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے اور پارٹنر بھی ہے. and to our Pakistani counterparts as well. شکریہ ارم، آپ نے ان دو اہم موضوعات کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو معلومات دی. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. سگریٹ پر لگائے جانے والے نئے ٹیکس کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ملک میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کیوں کم نہیں ہو رہی اور زیادہ تر افراد کس وجہ سے سگریٹ نوشی کا رخ کرتے ہیں. اور نئے ٹیکس کے بعد کیا تمباکو نوش غیر معیاری سگریٹس کی جانب راغب ہو جائیں گے؟ مہنگے ہونے کے باوجود سگریٹ پینا جاری رکھیں گے یا ٹیکسز میں اضافہ انہیں ان کی صحت کے لیے نقصان دہ عادت کو ترک کرنے پر مجبور کر پائے گا؟ بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتی آرانیس. یاسر محمود اسلام آباد میں ایک کار میکینک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں لیکن ذاتی مسائل کی وجہ سے اس عادت پر مجبور ہیں. البتہ اب سگریٹ مہنگا ہونے پر شاید انہیں اس عادت کو کم کرنا ہوگا. 25 سے 28 سال ہو گئے ہیں جی. دن میں 1.5 ڈبی روزانہ کی پیتا تھا. تو بیچ میں تھوڑا سا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تھوڑے کم کر دو، لیکن یہ ملکی حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ابھی دوبارہ پھر زیادہ پی رہا ہوں. ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں اور یہ شرح پچھلے کئی سالوں سے لگ بھگ ایک ہی جیسی ہے، جبکہ ہر سال تمباکو نوشی کی وجہ سے 1 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایسا ہے کہ جو اسموکنگ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کسی سائیکولوجیکل پریشر کے اندر ہیں یا وہ اپنا مائنڈ کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہے. نیکوٹین آپ کو ٹیمپریریلی، میرے خیال میں ودن 10 سیکنڈس آپ کے برین کو وہ ریلیکس کرتی ہے. مگر اگر یہ سمجھنا کہ وہ انگزائٹی یا وہ ڈپریشن کا کوئی حل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انکریز کرتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پریشر اس وقت سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ امبیلنس ہے، انسرٹنٹی ہے. لیکن اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایڈلٹ ایج میں جا کر ہی لوگ اسموکنگ میں انڈلج کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ ہمارے ایڈولسنس اور ٹین ایج میں بچے پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. انہیریٹنس اور جینیٹکس بھی اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں 43 ہیکٹر رقبے پر تمباکو کاشت کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان ٹوبیکوز اور فلپ مورس اس کاروبار کے بڑے حصے دار ہیں. سگریٹس پر لگنے والے نئے ٹیکس کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے غیر معیاری سگریٹ بازار میں بکنے لگیں گے، جو کہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یہ بہت ہی انکریجنگ ہے اور اس کو نیگیٹیوٹی کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ نے
اسٹیپ لیا ہے جس میں ٹیکسیشن کی ہے اور انکریز کی ہیں سگریٹس کے اوپر ٹیکس. تو اس کو کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ایسی گورنمنٹس کو انکریج کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا انلیگل پروڈکشن آف سگریٹس ہے اس کے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہوا ہے یہ اسی کے ساتھ ڈو ٹیل ہوا ہوا ہے. اس لیے آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ان ٹرمز آف WHO انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشنز اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز آلسو. پاکستان میں عام برانڈ کے سگریٹ کے ڈبے کی قیمت 500 روپے کے لگ بھگ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک تمباکو نوش اوسطاً 15 سے 20 سگریٹ روزانہ پیتا ہے. مہنگائی کی وجہ سے یاسر اور اس جیسے محنت کش افراد کے لیے جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہیں اس طرح کی عادت جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا. پہلے تو 15 پیتے تھے تو پھر خرچہ اتنا تھا 6000 روپیہ. ابھی تو سگریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، تقریباً یہ اس طرح اگر سگریٹ پیتے رہیں گے اگر 15 پیے تو تقریباً 9000 روپے کا ہم لوگ تو سگریٹ پئیں گے تو پھر کیسے نظام چلائیں گے. پاکستان 2005 سے ورلڈ ہیلتھ فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول کا حصہ ہے، جس کے بعد عوامی مقامات اور سگریٹ کے ڈبے پر تصویر کے ساتھ انتباہ کا ہونا ضروری ہے. ایسے میں جبکہ یاسر جیسے دیگر افراد سگریٹ کے نرخ بڑھ جانے سے پریشان ہیں، وہیں طبی ماہرین اور حکومت سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے خزانے میں اضافے کے ساتھ سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی ہوگی. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر. اور اب بات آتی ہے امریکہ کی اکانومی کی، جہاں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جروم پاول نے رواں ہفتے کہا ہے کہ امریکی معیشت توقع سے زیادہ رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، جس کے باعث مرکزی بینک کے پالیسی ساز شرح سود کو پہلے سے متعین کردہ وقت سے جلدی بڑھا سکتے ہیں. مرکزی بینک کے پالیسی سازوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں شرح سود میں 1/4% اضافہ کریں گے، لیکن پاول نے سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کو بتایا کہ اضافہ امریکہ میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، جو جنوری میں ختم ہونے والے 12 مہینوں کے دوران 6.4% بڑھ گئی ہے. امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود کو بڑھا کر عوام کی قوت خرید کو کم کرنا چاہتا ہے تاکہ افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے. بعض امریکی ماہرین میں معاشیات کا خیال ہے کہ امریکی معیشت آنے والے مہینوں میں سست روی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ابھی ہوا نہیں، جبکہ ملک میں نئے روزگار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں نے گزشتہ ماہ ہزاروں ملازمتیں ختم کی ہیں، جن میں گوگل، ایمیزون، میٹا اور مائیکروسافٹ بھی شامل ہیں. اگرچہ دفاتر میں انتظامی یا پروفیشنل شعبوں کی ملازمتوں یا وائٹ کالر ملازمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جسمانی مشقت یا محنت مزدوری سے متعلق شعبوں میں اجرتوں میں اضافے کے باوجود افرادی قوت کو پورا کرنا ابھی بھی مشکل ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. As far as any leaks go, we need to take a lot of pictures today. 29 سالہ ایلک اینٹیگننی نے نیو یارک کے علاقے بروکلن میں قائم پلمبنگ کے اپنے خاندانی کاروبار فلکو پلمبنگ کو جاری رکھنے کے لیے مالیاتی امور کی صنعت میں اپنے وائٹ کالر کیریئر کو خیرباد کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ 2022 ان کی کمپنی کے لیے مالی طور پر ایک بہترین سال تھا اور انہیں 2023 میں مزید ترقی کی توقع ہے. میں ملازم رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں. میں ہفتے میں ایک بار انٹرویو کرتا ہوں. ہم ہر بدھ کو انٹرویوز کرتے ہیں. اگرچہ تجارت اور مزدور پیشہ یا بلو کالر سیکٹر میں بہت سے لوگوں کو ابھی تک ملازموں کی بھرتی میں مشکل کا سامنا ہے، لیکن بڑی وائٹ کالر کمپنیاں، خاص طور پر ٹیک انڈسٹری سے منسلک کمپنیز، اپنی افرادی قوت کم کر رہی ہیں. یہ افرادی قوت عالمی وبا کے دوران بھرتیوں میں ہونے والے شدید اضافے سے خاصی پھیل گئی تھی. I got laid off. I got laid off. I was laid off by Google. I was laid off from my job at Meta. جنوری میں گوگل نے 12,000 ملازمتیں ختم کی، میٹا نے نومبر میں 11,000 اور مائیکروسافٹ نے 31 مارچ تک 10,000 ملازمتیں کم کی تھیں، اور یہ رجحان پوری ٹیک انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر موجود رہا. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہے کہ اضافی بوجھ کو کم کرنا ہے. انہوں نے ضرورت سے زیادہ ملازم بھرتی کر لیے تھے، لہٰذا کاروبار میں کمی کی بجائے جس کی مشکل وقت میں ہمیں کمپنیوں سے توقع ہوتی ہے، وہ مستقبل کی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر صرف زائد ملازموں کو نکال رہے ہیں. جو کچھ آنے والا ہے اسے کچھ معاشی ماہرین مختصر مدت تک رہنے والی کساد بازاری کہتے ہیں، لیکن اس سے معیشت کے مختلف شعبے مختلف طرح سے متاثر ہوں گے.
मुख्तलिफ लोग मईशत के मुख्तलिफ अंदाज के तजुर्बे से गुजरेंगे। वाइट कॉलर्स वर्कर्स ऐसी कसाद बाजारी में फंस सकते हैं जिसका ब्लू कॉलर वर्कर्स को सामना नहीं होता। इसकी वजह मजदूर पेशा या ब्लू कॉलर लेबर मार्केट में कारकुनों की कमी है, जिसके नतीजे में मईशत के इस शोबे में उजरतों में इजाफा हुआ है। जब तक कारकुनों की कमी रहती है, हमें उजरतों में इजाफा देखने की तवक्को है। माहिरीन कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स की कमी की एक वजह हालिया सकाफती तब्दीलियां हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि हम जिस मसले से दो चार हैं वो ये है कि हमें ये कहने के बजाय कि हमारे लिए कोई हुनर सीखना अहम है, ये कहने की आदत पड़ गई है कि कॉलेज जाना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है। तिजारत से वाबस्ता अफराद को अपने शोबों की बका के बारे में फिक्र है और वो कहते हैं कि इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हमारी सनत मजीद टेक्नोलॉजी तैयार नहीं करती है तो नौजवान जहन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी नस्ल मिलेनियम नस्ल टेक्नोलॉजी से चलती है। माहिरीन कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर्स की मांग और उनकी बढ़ती हुई उजरतें बिलाखिर माशी सुसरवी के साथ कम हो सकती हैं, जबकि छोटी टेक कंपनियां उन बासलाहियत कारकुनों से फ़ायदा उठा सकती हैं जिन्हें बड़ी टेक कंपनीज निकाल रही हैं। केत कोसिंस्की की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इकॉनमी से अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। हॉलीवुड इस इतवार को लोगों की तवज्जो का मरकज़ होगा, जहां एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स की तकरीब का इनेकाद हो रहा है। इस तकरीब में फिल्म साजी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज़ात दिए जाएंगे, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये तकरीब महज ड्रामाई मनाजिर की तकरीब है। इस तकरीब के लिए रेड कारपेट बिछा दिए गए हैं और अदाकार, हिदायतकार और दीगर अफराद भी ऑस्कर्स के मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। फिल्मी सनत और अवार्ड्स के लिए मारूफ नामजद अफराद के लिए ये तकरीब साल का सबसे नुमाया मौका है। इन्हीं शख्सियात में मिशेल जियो भी शामिल हैं और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नामी फिल्म के लिए बेपनाह जोशो खरोश भी मुतवक्के है। इस फिल्म की कास्ट के 3 और अरकान भी अदाकारी की कैटेगरी में अवार्ड्स के मुंतज़िर हैं। केट ब्लैंचेट ड्रामा ठार में क्लासिकल कंडक्टर के मरकजी किरदार के हवाले से बेहतरीन अदाकारा के लिए अवार्ड की उम्मीदवार हैं। ये दोनों फिल्में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर की 10 नामजदगियों में शामिल हैं। इन्हीं नामजदगियों में एल्विस भी शामिल है, जो पॉप सुपरस्टार सिंगर एल्विस प्रेस्ले की दास्तान है, और ऑस्टिन बटलर इस किरदार के लिए बेहतरीन अदाकार के इनाम की दौड़ में शामिल हैं। एक्टिंग कोच बर्नार्ड हिलर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास के लिए जीतने वाले फनकारों के इंटरव्यू किए हैं, कहते हैं कि हॉलीवुड ऑस्कर्स को संजीदगी से लेता है। ये फिल्म के लिए बहुत अहम है और अदाकार के लिए भी इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि फिल्मी सनत की जानिब से इस बात का एतराफ़ है कि आप किसी न किसी एतबार से मुनफरिद हैं। ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द वेल में अपने मरकजी किरदार के हवाले से बेहतरीन अदाकारों की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने इस फिल्म की कहानी में एक इंतहाई फरबा शख्स का किरदार अदा किया है, जिसके अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। द बांशीज ऑफ इनिशरन फिल्म के कलीदी अदाकार कॉलिन फेरल और मुआविन अदाकार ब्रेंडन ग्लेसन और बैरी क्यूगन के साथ साथ मुआविन अदाकारा कैरी कॉन्डन नामजदगियां हासिल कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी का मौजू आयरलैंड के एक गांव में दोस्तों के दरमियान तनाव से मुतल्लिक है। कॉन्डन के मुकाबले में एंजेला बेसेट हैं, जिन्होंने मार्वल की एक्शन फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में मुआविन अदाकारा का किरदार अदा किया है। बेहतरीन फिल्म की नामजदगियों में द फेबलमैन्स भी शामिल हैं, जो डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की जिंदगी के इब्तदाई दौर की ढीले ढाले अंदाज में अक्कासी करती है। और जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 1929 में शाये होने वाले जंग मुखालिफ नावल पर मबनी है। इसे बेहतरीन फिल्म के लिए भी नामजद किया गया है और ये बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में भी पसंदीदा करार दी जा रही है। एक्टिंग कोच बर्नार्ड हिलर कहते हैं कि फिल्मों और कारकर्दगी का मुवाजना करना एक दुश्वार काम है। चूँकि कुछ लोगों को ऑस्कर जीतने वाले ड्रामाई मनाजिर मिल जाते हैं, जबकि बाज़ के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता। लिहाजा आप यूँ समझ लीजिए कि ये सेब या माल्टे और या फिर नाशपाती में मुकाबला करने जैसी बात है कि इनमें से बेहतरीन क्या है। ये एक पुरलुत्फ काम है, इसे बहुत संजीदगी से नहीं लें। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नामजदगी में हकीकी जिंदगी पर मबनी कुछ ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, जिनमें नवाल्नी भी शामिल है। ये फिल्म रूसी हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर अलेक्सी नवाल्नी को कत्ल करने की साजिश के मौजू पर तैयार की गई है। संजीदा मौज़ूआत के बावजूद ऑस्कर्स का मकसद जश्न की तकरीब मुनक्किद करना भी है, जहां परस्तार अपनी पसंदीदा फिल्मों और उन लोगों को सराहते हैं जिन्होंने ये फिल्में तैयार की हैं। माइको सुलेवान के साथ बेहजा जलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्जिए। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की जबान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और अब बात कुछ फाइन आर्ट्स की। बलूचिस्तान के इसहाक लहड़ी गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुजस्समे बना रहे हैं, लेकिन उन्हें शिकवा है कि पाकिस्तान में इस फ़न को पजीराई नहीं मिलती। उनके बकौल यहाँ आज भी मुजस्समा साजी को मायूब समझा जाता है। इसहाक लहड़ी की कहानी मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान आर्ट के हवाले से यहाँ पे कोई इतनी साजगार फ़िज़ा है नहीं, और आर्ट में फिर जब हम मुजस्समा साजी की तरफ आते हैं तो मुजस्समा साजी को तो मायूब समझा जाता है। मैं हादसाती तौर पे या बाई चांस मुजस्समा साज नहीं बना हूँ, बल्कि मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, एक मुजस्समा साज बनूँ, और इसके लिए फिर मैंने बाकायदा तौर पे फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। फिर इस दौरान मैंने बतौर सेट डिज़ाइनर PTV ज्वाइन किया। इसके साथ साथ मैंने अपना मुजस्समा साजी का काम भी जारी रखा। काफ़ी काम मैंने किए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा काम मुझे आज तक लगा है या जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया या जिसकी वजह से मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, वो ईदी साहब का मुजस्समा है जो यहाँ क्वेटा में लगा हुआ है। ऐसे हुआ मेरे साथ कि इससे पहले एक जगह मैंने कहीं पे रेंट पे ली हुई थी। जब उनको पता चला कि हम स्कल्पचर्स बनाते हैं और मुजस्समे बनाते हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि ये जगह खाली कर दें। तो मैंने कहा किस लिए? कहते जी यहाँ के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस तरह का काम करें। तो मैंने कहा ये कोई इतना बुरा काम भी नहीं है कि जिसकी वजह से लोग जो है हमें बर्दाश्त ना करें। उन्होंने हमें मतलब मजबूर किया कि हम वो जगह खाली करें, और उसके बाद फिर हमने वो जगह खाली की और उसके बाद यहाँ पे आ गए। जैसे फ़र्ज़ करो हमने एक मुजस्समा बनाना हो तो उसका पहले आर्मेचर बनाएंगे, फिर उस पर जाली वाली लगा के, फिर मिट्टी लगा के, फिर उसके बाद जो है हम उस मिट्टी को तराशेंगे, उसके बाद उसकी कोई शक्ल निकल आएगी, फिर उसका मोल्ड निकालेंगे, फिर उस मोल्ड से हम फाइबर या किसी भी मटेरियल की कास्ट निकालेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रंग वगैरह करके और साफ़ सुथरा करके हम उसको क्लाइंट के हवाले करते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊं और इसके अलावा जो है एक स्कल्पचर स्कूल बनाऊं जहां पे ख़ास तौर पे मैं स्कल्पचर सिखाऊं उन स्टूडेंट्स को जो स्कल्पचर सीखना चाहते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360, और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।